ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ अध्याय। षष्ठरे विराट पुरुष विभूति वर्णना विशेष। ब्रह्मा उवाच शृण नारद महाऋषि विराज रूपे ब्रह्मराशि। ब्रह्मांड मध्ये प्रवेशिला जे अंगु देवा प्रकाशिला। ताहा कहिबा तोते भले इंद्रिय अर्थ इंद्रि तुले। बचन बन्ही मुखे बसे जेणे ता शब्द प्रकाशे। शपथ छंद धातु जेते देहरे बसे ता बाह्यांते। रसना षड रसे रसे जलाधिपति जही बसे। से देव पितृ नरंकर अन्नर स्थान से आवर। प्राण सहिते दश प्राण सुगंध दुर्गंध आघ्राण। नासा विवरे आश्रे कले अश्विनी कुमारंक तुले। चक्षु इंद्रिय रूप अर्थे सूर्य प्रकाश दृष्टिपथे। शब्द अर्थे कर्ण बेनी दिग बसई तीर्थ घेनी। से देव देहे चर्म देशे स्पर्श पवन प्रकाशे। जे सर्व यज्ञ वस्तु सार सर्व सौभाग्यर जे घर। चर्म उपरे रोम भेदी से वृक्ष जेणे यज्ञ साधी। केश प्रकाश मुंडे दाढ़ी जे पादे करे नख जड़ी। से तिनी मध्ये तिनी देवा पाषाण लौह मेघ प्रभा। बासव आदि दिगपाले बसंती तार भुज मूले। तार विक्रमे लोक तिनी भूलोक भुव स्वर्ग घेनी। जे सर्व कुशल कारण सकल भय निवारण। से हरि चरण कमल सकल काम बरस्थल। जे सर्ग शुक्र घन रस जामेढ्रे प्रजापति बास। मन इंद्रिय रसे रसे जनने प्रजापति बसे। संतान अर्थे से कल्पित संभोग कामेण निर्वृत। मल उत्सर्ग मल द्वारे जम बसई अधिकारे। नाड़ी समूहे नदी नदे गिरी समूहे अस्थि भेदे। तागुद हिंसा अलक्ष्मीर मरण जात नार घर। पराभवता पृष्ठ देशे अधर्म संगे तम बसे। शपथ सिंधु गर्भे रही भोजने तुष्टि पुष्टि बही। उदरे मृत्यु हृद देशे सर्वव्यापक मन बसे। विराट आत्मा देह मध्ये बसई सकल संपदे। धर्म संगते पद्मजोनि तो संगे कुमारंकु घेनी। विज्ञान सत्व रुद्र संगे सर्वे आश्रित आत्मा भागे। ब्रह्मा नारद भव आदि मुनिये जेते वेदवादी। सुर असुर नर नाग जे सरीसृप खग मृग। गंधर्व अप्सरा यक्ष भूत उरग पशुरक्ष। पितर सिद्ध विद्याधर चारण आदि जे किन्नर। वृक्ष औषधि लता जेते विविध जीवंक समेते। जे जल स्थल अंतरिक्षे ग्रह आदित्य केतु रुक्षे। तारा समूह तेजे झली जिमुत प्रकाश बिजुली।
তাতনু এ সর্ব কারণ ভূত ভবিষ্য বর্তমান এরূপে এ বিশ্ব সংসার প্রকাশে যাহার শরীর বিতস্তি মাত্র মধ্যে রহে এক অনেক জন্তু দেহে ভিতরে রহে প্রাণ তেজে প্রকাশে অন্তর বাহ্যে যে অভয় অমৃত ঈশ্বর জন্ম মরণ আর পারং তাহার এমন্ত মহিমা এণু দুস্তর গুণ সীমা পাদে অশেষ ভূত বসে অমৃতা ভয় ক্ষেম কোষে ত্রিলোক ঊর্ধ্বে তিনি লোক বহে অভয় ক্ষেম সুখম যে প্রজাশ্রমে ধর্ম চিন্তে ত্রিলোক ভ্রমে গতাগতে যে আন আশ্রমে রমন্তি ত্রৈলোক্য বাহ্যে তাଙ୍କ স্থিতি জীবর ଏହି বেনিগতি বিদ্যা অবিদ্যা ভাবে হন্তি উত্তর দক্ষিণ অয়ন ভোগাপ বর্গর সাধন যাহার অংশে মায়াময় ভূত ইন্দ্রিয় গুণাশ্রয় বিরাট রূপে জাত হুয়ে কিরণ যেনে সূর্য দেহে যাহার নাভি পদ্মজাত ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডর নাথ যজ্ঞ সম্ভার ন জানই যেবা তাহার দেহে নাহি তার শরীরে যজ্ঞ বিধি আগম নিগম প্রসিদ্ধি পশু ইন্ধন কুশ আদি যেমন্তে যেয় বা সম্পাদি যজন দেব পিতৃতোষে যে কাল যে বা পুণ্য দেশে যেতে পাত্রে যজ্ঞ করি মন্ত্র ঔষধি আদি করি স্নেহর সদে লৌহ আদি মৃত্তিকা জল যে সম্পাদি রুকজ যুজে শ্যাম তিনি চতুর হোত্র কর্ম ঘেনি যে নাম ধ্যেয় যে বা মন্ত্র যে বা দক্ষিণা যে বা ব্রতম দেবতা অনুক্রম কল্প যে তন্ত্র যেয় বা সংকল্প যে গতি যজ্ঞ যে বা মতি যে সমর্পণ প্রায়শ্চিতি যজ্ঞ সম্ভার তা শরীরে লভিলি জন উপকারী তার বিভূতি তার অঙ্গে যজ্ঞ আরাধি হবির ভাবে পুজিলি পুরুষ পুরাণ তেণু মু সংসার কারণ সকল যজ্ঞ ভাগে চিন্তি ମୋ ପଛେ ନବ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାପି କୁଣ୍ଡେ ଯେମନ୍ତ ବିଧି କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ପୂଜିଲେ ତାହାର ଚରଣେ ବିଧି ବିଧାନ ଆଚରଣେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବ ଋଷି ପିତୃଦେବତା ମନୁ ବସି ଦାନବ ମାନବ ସହିତେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ବେଦ ମତେ ସେ ହରି ଅଙ୍ଗେ ଏ ଜଗତ ଯଜ୍ଞ ପୂଜନେ ସମାହିତ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମାୟା ଗୃହୀତେ ଗୁଣବନ୍ତ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ବହି ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସରଜଇ ପାଳଇ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଅନ୍ତେ ବିନାଶଇ ଶଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ଆଦି ତ୍ରିଗୁଣ କାରଣ ସେ ମାୟା ଧର ନର ହରି ଖେଳଇ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରି ତୁ ଯାହା ପୁଛିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସଂକ୍ଷେପୀ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ସତ ଅସତ ରୂପ ଯେତେ ମାୟା କଳ୍ପିତ ଏ ଜଗତେ ଏ ସର୍ବ ରୂପ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ
ମୋର ବଚନ ହେ ନାରଦ କେବେ ନୋହେ ମିଥ୍ୟାବାଦ। ମୋହର ମନ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି କେବେ ନୋହେ ମିଥ୍ୟା ଗତି। କେବେ ମୋହର ଇନ୍ଦ୍ରି ବର୍ଗେ ନ ଯାନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ଯେଣୁ ମୋ ହୃଦେ ନାରାୟଣ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭାବେ ସୁମରଣ। ତପସମାଧି ମୋର ସ୍ଥିତି ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପତି। ଯୋଗେ ନିପୁଣ ସମାହିତ ଯେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଜାତ। ତେବେ ନ ଜାଣିଲି ତାକୁ ଆନ କେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ। ତାର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯା ଭାବେ ତୁଟଇ ସଂସାର। ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନ ଆନନ୍ଦ ମୂଳ ମାୟାଧାମ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଅଗୋଚର ଅକୁଣ୍ଠ ମହିମା ଯାହାର। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରେ ଲୀଳାରେ ବିହରେ ସଂସାରେ। ସ୍ୱମାୟା ସେହି ନ ଜାଣଇ କେଅ ବା ଅପରେ ଜାଣଇ। ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଗଗନ ଯେହ୍ନେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ। ମୁଁ ଯାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ତୁ କାହିଁ ପ୍ରବେଶିବୁ ତହିଁ। ଭବନ ପାରେ ଯାକୁ ଚିନ୍ତି ଦେବେ ଜାଣିବେ କାହିଁ ଗତି। ତାର ମାୟାରେ ମୋହି ହୋଇ ତା ରୂପ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଆତ୍ମାର ସମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ କେ ତାର ରୂପ ପରିମାଣୁ। ଯାଅ ତାର କର୍ମମାନ ମୋ ଆଦି କରନ୍ତି ଗାୟନ। ତତ୍ତ୍ୱେ ଜାଣିବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯାର ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ନମୁ ଯା ମାୟା ରୂପ ବଳେ ଭ୍ରମୁ। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ମୁରାରି କଳ୍ପ କଳ୍ପକେ ସୃଷ୍ଟି କରି। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ମିଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପେ ହରେ ପାଳେ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମୟେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦେହେ। ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ନାରାୟଣ। ଶୁଣ ନାରଦ ମନ ଦେଇ ଯେମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଜାଣଇ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁନି ଗଣେ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତର କରଣେ। ସମାଧି ଯୋଗ ବଳେ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଅସତ୍ୟ ତର୍କ ଯେବେ ଥାଇ ତେବେ ବା ଭାବ ନ ଜାଣଇ। ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ଆଦ୍ୟାବତାର ତନୁ ଧରି। କାଳ ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗେ ମନ ଯେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାର ତିନି ଗୁଣ ଦେବ ସಮೇତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ। ବିରାଟ ରୂପେ ମହିମାଝେ ସ୍ଥାବର ଆଦି ଦେହେ ବିଜେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯଜ୍ଞପତି ଦକ୍ଷାଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି। ତୁ ଆଦି ସନକ ସହିତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତା ଛନ୍ତି ଯେତେ। ଗରୁଡ଼ ଆଦି ଖଗ ପାଳେ ଭୂଲୋକ ସପତ ପାତାଳେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ ଯେ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଚାରଣ। ରାକ୍ଷସ ସରୀସୃପ ନାଗେ ବାସୁକୀ ଆଦି ମହୋରଗେ। ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେତେ ଯେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସಮೇତେ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ସିଦ୍ଧକୂଳ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୂତ ବଳ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳ ଜୀବ ଯେତେ କିୟ ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ। ଯେ ଆନେ ଛନ୍ତି ଯହିଁ ଯେତେ ତେଜ ବିକ୍ରମ ବଳ ଜୁତେ। କମଳା ଆଦି ଅଷ୍ଟନିଧି ଯେ ଗୁଣେ ଯେୟ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି।
प्रधान गुण जे बाभूते जगत मध्ये छन्ति जेते ए सर्व पर तत्व जेहि ताहार विभूति अटई ए सर्व सारता शरीर जे विष्णु लीला अवतार से लीला कथा गीत स्वरे पसई जार कर्ण द्वारे सर्वदूरित तमनासे जे बाबदने नित्य घोषे शुण नारद मन देई लीलानुक्रमे कहिबई अमृत कृष्ण लीला रस श्रुति जुगले कर ग्रास ताहांक चरणे विश्वास कहि जगन्नाथ दास द्वितीय स्कंधे भागवत अमृत रसमय गीतम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्मा नारद संवादो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णं समर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।